अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गौस सिवानी। सही बुखारी की हदीस नंबर 5293 है। जाबिर रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन एक आंत में खाता है और गैर मोमिन 7 आंतों में खाता है। अब जरा खुद सोचें कि आप मोमिन की तरह खाते हैं या गैर मोमिन की तरह। और इफ्तार के वक्त तो अक्सर सब्र नहीं होता और मगरिब की अजान होते ही हम लोग इस तरह खाने पर टूट पड़ते हैं कि नमाज के लिए उठने में भी सुस्ती और काहली का एहसास होने लगता है। रमजान मुबारक यूं तो रोजों का महीना है, मगर अक्सर देखा गया है कि इस महीने में तरह तरह के खाने हमारे दस्तरखान पर होते हैं। खास तौर पर फ्राइड डिशेज होती हैं और हमारे दस्तरखान पर गोश्त के पकवान भी होते हैं। जायकादार खानों की वजह से खानों से हाथ उठाने का दिल नहीं होता और ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। बहनों भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने के आदाब भी बताए हैं, जिसका यूं तो पूरे साल लिहाज करना चाहिए, मगर रमजान में खास तौर पर इसे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे रमजान में भी ध्यान नहीं रखते हैं तो रोजों से जो सेहत पे फायदे मुरत्तब होते हैं उन फायदों से आप महरूम हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत एक गंवार और बद्दू कौम के अंदर हुई। ये कौम इल्म फन और तहजीब व तमद्दुन से कोसों दूर थी, मगर आपने उन्हें एक थोड़ी सी मुद्दत के अंदर इल्म फन और तहजीब और कल्चर से आशना फरमा दिया। आपका तरीका ऐसा सादा था और तकल्लुफ से बेनियाज था, बल्कि अपने दामन में बेशुमार हिकमतें भी लिए हुए था। मौजूदा जमाने में हर शय को मॉडर्न साइंस की रोशनी में देखने की कोशिश की जा रही है। अगर हम सुन्नत नबवी को भी इसी पहलू से देखें तो भी आपको बहुत से फायदे का एहसास होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, आपका हर तरीका ऐन फितरत के मुताबिक था, नेचर के मुताबिक था और वसूल सेहत के मुताबिक था, क्योंकि इसे रहती दुनिया तक इंसानों के लिए नमूने अमल बनाया गया है। यही सबब है कि एक एक सुन्नत में बेशुमार फायदे रखे गए हैं। इन्हें अगर इंसान जिंदगी के उसूल समझकर अपनाए तो बहुत से ऐसे फायदे हासिल होते हैं जिनके सबब आप डॉक्टर के खर्च से बच सकते हैं और सुन्नत पर अमल करने के सबब सवाब के हकदार होते हैं। सो अलग आदमी कितना खाए, यह सवाल बहुत अहम है। आज की मेडिकल साइंस ने माना है कि ज्यादा खाने से बदहजमी होती है, जिस्म के अज्जा अपनी हदों के अंदर नहीं रहते, जिसके सबब जिस्म मोटा हो जाता है और चर्बी की वजह से बदन भद्दा हो जाता है। आज की इस तहकीक को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीके के जरिया बहुत पहले दुनिया के सामने पेश कर दिया था और इसके फायदे का एहसास करा दिया। हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के पेट में 3 हिस्से होते हैं, 1/3 खाने के लिए, 1 पानी के लिए और तीसरा सांस लेने के लिए। गोया इंसान को खाना 3 हिस्सों में से सिर्फ 1 हिस्से में चाहिए, दूसरा हिस्सा पानी से भरना चाहिए और तीसरा हिस्सा खाली रखना चाहिए। जाहिर है कि इस कौल में बहुत सी तिब्बी हिकमतें हैं, बहुत से फायदे हैं। अगर इस पर अमल किया जाए तो आदमी बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकता है अपने आप को, और भरपेट खाना बीमारियों की जड़ है। खाना हमेशा ऐसा हो कि उसकी गर्मी तकलीफ देह ना हो, यानी बहुत गर्म खाना जहां मुंह और जबान के लिए तकलीफ दे होता है, वहीं पेट के अंदर के आज़ा को भी नुकसान पहुंचाता है। गले में जलन हो सकती है और खाने वाला इसके जायके से लुत्फ अंदोज भी नहीं हो सकता। ये नुकसानात मौजूदा तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस ने साबित कर दिए हैं, मगर इसकी ममानियत बहुत पहले सुन्नत नबवी में कर दी गई थी और पाबंदे सुन्नत लोगों की आदत में यह तरीका शामिल हो चुका था। हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज गर्म खाना पसंद नहीं करते थे और फरमाते थे कि गर्म खाने में बरकत नहीं होती, खाना ठंडा करके खाया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से कबल हाथ जरूर धोते थे और सहाबा कराम को भी इसकी ताकीद फरमाया करते थे। हाथ साफ करके खाने की आदत के फायदे आज जदीद साइंस की रोशनी में वाज़ेह हो चुके हैं। हमारे हाथ जहां तहां लगते हैं, मुख्तलिफ चीजों को छूते हैं, इस तरह ये जरासीम ज़दा हो जाते हैं। अगर बगैर हाथ धोए खाना खाएं तो ये जरासीम खाने के साथ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और कई किस्म की बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं।
کورونا کے دور میں آپ نے اس چیز کو خوب اچھی طرح سے محسوس کیا ہوگا، اور اس وقت خطرہ تھا، اس لیے لوگ بار بار ہاتھ کو دھویا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اپنی عادت کو وہیں چھوڑ آئے۔ ایک بے احتیاطی انسانی صحت کے لیے 10 بھی پریشانیاں کھڑی کرتی ہے، لہٰذا ہاتھ دھو کر کھانا میڈیکل سائنس کی نظر میں بھی ایک صحت مند عادت ہے۔ آج کل ٹی وی چینلوں پر صابن اور ہینڈ واش کے کمرشل ایڈز میں بار بار اس بات کا پرچار کیا جاتا ہے کہ صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں، اس طرح کے صابن ہاتھ کے ہر حصے میں پہنچ جائے، اس سے جراثیم دور ہو جائیں گے اور کھانے میں شامل نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ آج میڈیکل سائنس جو بات کہہ رہی ہے اسے سنت نبوی نے 1400 سال قبل بتا دیا تھا اور اس کا احساس کرا دیا تھا، اور صحابہ کرام کی عادت میں یہ چیز شامل ہو چکی تھی کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے۔ جراثیم مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ کچھ جراثیم ہمارے جسم کے اندر بھی ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں جو ہمارے تھوک، خون، گوشت اور دیگر حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ جسم کے اندرونی حصے میں موجود بیکٹیریا پر ہماری زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ ہماری سانسوں اور پھونکوں کے ذریعہ یہ باہر بھی آتے ہیں، اور صحت بخش جراثیم سانسوں کے ذریعہ جسم کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں۔ مگر یہ جراثیم اگر پھونک یا سانسوں کے ذریعہ باہر آئیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہو کر دوبارہ جسم میں داخل ہوں تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ماہرین صحت کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو منع فرمایا تھا۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو کھلاتے پلاتے وقت گرم اشیاء کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرتے ہیں پھر کھلاتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پھونکنے والے کے اندر کے جراثیم کچھ بیماریاں لے کر باہر آئیں اور کھانے میں شامل ہو کر کھانے والے کے اندر بیماریاں پہنچائیں۔ اس غیر صحت بخش عادت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے منع فرما دیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے۔ اسی طرح اگر دودھ گرم ہوتا تو اس میں پھونک نہیں مارتے، اور برتن میں منہ لگا کر سانس نہیں لیتے تھے۔ منہ کو برتن سے جدا کر کے سانس لیتے، اور جب کوئی چیز پیتے تو 3 گھونٹ اور 3 سانسوں میں پیتے۔ اگر پینے کی چیز تھوڑی ہوتی تو ایک ہی سانس میں پیتے۔ جب کھانے کا برتن منہ کے قریب لاتے تو بسم اللہ پڑھتے، اور جب کھا پی لیتے تو برتن ہٹا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ کہتے۔ اب اخیر میں آپ سے پھر ایک گزارش کروں گا کہ نیکی کو پھیلانے کا بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہماری اسلامی ویڈیوز اپنے دوست، احباب، جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو فارورڈ کریں، ان تک پہنچائیں اور ثواب دارین کے حقدار بنیں۔ اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، اسلامک سیریز ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ فی الحال اجازت دیں، خدا حافظ۔